welcome to YouTube channel Vijay Panika vlog guys आज सहराई परब है तो पफलाजान आदर्श गांव में और हमारे जाते ही तोनी सबके वीडियोटा के देखाबो तो तोनी सब वीडियोटा में बने रहो जेहेतु बहुत दिन के बाद मेरे को सहराई परब आज देखे के लिए मिली जेहेतु इटा माने सहराई परब आगे रकम नहीं होए और आज फर्स्ट टाइम आदर्श गांव में सहराई परब होते है तो मैं बर्तमान वहाँ जाते ही और वहाँ जाके देखाबो जे गरु के पूजा का रकम है गरु के नियम कीर्तन करा होला और सहराई गीत कीर्तन दिया होला तो सब वीडियोटा के तोनी सबके वहाँ देखाबो तो चलो वीडियोटा में बने रहो। ओही रे गानाटा तो अपना भाल से नहीं जाने लेकिन तो शुरूटा मने है माने खुजते खुजते आली कोने बाबू এটা কোন গাঁও লাগে बताओ गाँव देख एदिके वाटर सप्लाई एदिके एकदम स्कूल के माने ये जगह आगे से बहुत परिवर्तन हल माने स्कूलटा जगह आगे जीहते ये रास्ता मैं आना जाना करी कम से कम 20-25 बचर में एकदम इतना बड़ बड़ काट रहा है भविष्य में कोनो दिन ना सोचती जे रास्ता हो जाए बोल के और एदिके एकदम रास्ता भी हो गए एदिके तोर आंगनबाड़ी सेंटर भी हो गए एदिके स्कूल है ये दिखे देख धान भी गज गजे के पूरा पाक जा है एकदम हरियाली एकदम धान तारीख 2024 सन प्रयात गोपीराम सारिका मानिक माझी राम माझी बुढ़ेश्वर प्रजा कृष्ण ग्वाला फ्रांसिस सुरीन और कैप्टन सुरीन फल में सहराई परब उद्यापन निजर नाम खरिद करार सक्षम हल इ जातिटोर बारे गौरवर विषय लगते शत शत नवप्रजन्मक इ महान धारार सोनाली पथলৈ आगुवाई লৈ যোৱাৰ বাবে আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চত আপোনাক যাচিও একাজলি মৰম স্নেহ শ্ৰদ্ধা আৰু এক ক্ষুদ্ৰ উপহাৰ সম্বৰ্ধনা সদৌ শেষত আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনাৰে सभापति परीक्षित सारिका सांस्कृतिक सम्पादक अतुल बड़ाई द्वितीय सम्पादक अकन कया सुपारी माझी गति सम्बर्धना पत्रटी आज मुख्य अतिथि श्रद्धा भद्र राजुआ देवक आगबढ़ा कार्यसूची आगबाढ़ी सकले सम्बर्धना सम्बर्धना पत्र पाठ अनुरोध जनालो प्रियंजय डाक्टर অনুষ্ঠান আমি উদযাপন কৰিব যাওঁতে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটী পত্ৰৰ পৰা আদি কৰি প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সকলো দিশতে সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছিলে আমাৰ কংকন নকজ শিলবাৰী স্বত্বাধিকাৰী यार ভিতৰতে আমাৰ ঝুমৰ হলমেনি তিনিচুকীয়া জিলাৰ সভাপতি কমলেশ্বৰ কৰ্মী শ্ৰীযুত কমলেশ্বৰ কৰ্মী দেৱক এই অনুষ্ঠান আদিবাসী জনগোষ্ঠী সকলৰ জীৱন কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে তাৰে এটা সাংস্কৃতিক কাতি মাহৰ অমাৱস্যা তিথি पालन करा ये परब। हे गाइस नमस्कार जोहार मैं वर्तमान पफलाजान आदर्श गांव में और यहाँ आज सहराई परब अनुष्ठित होता है एदिके प्रोग्राम होते हैं और एदिके दिवाली का नाम चलाबे और एदिके पताका उत्तोलन हो जाए तो मैं तो सब वीडियोटा में देखाबो सब वीडियो में बने जे जे सब सहराई परब नहीं देखा सहराई परब के गान पूजा पाठ गरु के नियम नीति कीर्तन करला आज तो निश्चित देखाबो तो हांदर केंद्रीय हनलिंकर झुमद्र राजुआर हांदर माजे में उपस्थित है और संपादक प्रियंजय परेश है वो सब यहाँ आज के जहाली गीत गाय के सुनाबे कार खूब सुंदर सुंदर गान गिला है तो तोहनी सब वीडियो में आगे देखे देखते থাকবা यार लोगों के हमारे प्रोग्राम साले अपने ताली मारिबो प्रजा
আমি পৰিয়ালবৰ্গৰ মৰমৰ বাবে সমাধানটো আগবঢ়াইছোঁ। আর এদিকে গাইস জাহালি পরবের প্রথম কার্যসূচী আরম্ভ হয়ে গেলে কারণ যে যেরকম নিয়ম নীতি মধ্যে দেখাতে জাহালি পরবের আর মানুষের ভিডিও মনে দেখাবো এতিয়া আমি পূজা পৰ্ব আমাৰ শেষ হৈছে। আমি আই মাতৃসকলে আমাৰ গাই চুমাব। শিঙত তেল মাতিব, লগতে গাই চুমোৱা যি গীত মাত আছে guys,
ढाली गीत बजा होते और गुरु के बीच के नियम नीति करा होते और पूजा पाठ करा होते खूब सुंदर गीत गान यहाँ भजन बाजवार गाते हैं और ये नियम नीति करल जावला है ये तुलसी पत्ती जलाल जाए और देखने वाला नियम लगे और होने से वीडियो में दिखाते हैं। ढाली गीत में नाचने का दोस्त है और हल्ला बजाना है।
जहाली गीत यहाँ बढ़िया से चलते हैं और झूमर गुरु मंत्र राजवार जहाली गीत गाते हैं और सभी दर्शक मन नाचते हैं। ऐसे देखो दीदी सब नाचते हैं एकदम पूरा फटाफट नाचता है और थोड़ी सी दिखा दी जहाली गीत के और तो आज के सोहराय पर्व में अमृत कर्मकार के पाई गली ढुलिया लगे जी होते झुमर हलमेनी के की একটা পদবী में है নেকি এরকম তো পদবী নাকি সদস্য হিসাবে আহি আর अच्छा अच्छा तो आज के जे आदर्श गांव पोपलाजान में माने सोहराय पर्व प्रथम पर्याय में अनुष्ठित হয় আর খুব সুন্দর ভাবে হয় না আর এখন হিয়া পরবর্তী কার্যসূচী জনটা যে গরুকের পূজা বা গরুকের নিয়ম নীতি কিরকম করে গেলে কিরকম নাই করে গেলে বিষয় में हिया এখন দেখাবে জাহালি কিরকম है किरकम नहीं हमने सुने पाली किंतु थोड़ा सा तो थोड़ा गुनगुनाई दिले ভালো হবে জাহালি गीतটা ऐसे तो बहुत गाना है फूल मूल्य होगा छोटा मोटा गाई देती ओ हीरे खोजो खोजो ते आली पूछो पूछो ते आली ओ हीरा का घर दूर रे ओ हीरा का घरे भाला तुलसी का पीना हो উপরে তো উড়ে রাজা হাসারে এটা লাগে জাহালি গীত আর এই জাহালি গীতকে জনটা আজ এখন নিয়মটা হিয়া হবে কারো হিয়া গরুকে পূজা বি হবে কারো গরুকে দানা সানা খেয়াক লাগি কিরকম করে গোটেইখিনি সিস্টেমটা হিয়া মানে দেখাবে তো আমি দেখাবো আগে দিকে ভিডিওটা নে ঠিক আছে কিন্তু তিরুচিকা জেলা প্রথম বাজার বৃহত্তর এই প্রাইমারি অঞ্চলত কালি কিন্তু চাহ বাগিচাৰ এই খেলপথাৰত আমি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে আমাৰ লখিমপুৰ মাঝি ডাঙৰীয়াক জনাব লাগিব তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ পত্ৰিক ক'লে আমি আলোচনা মিলিত হ'লোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰিলোঁ এই অনুষ্ঠানটো উদযাপনৰ এটা উদ্দেশ্য যে আমাৰ প্ৰজন্মই আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক কলা কৃষ্টি আছে যিবিলাক ৰীতি ৰিৱাজ আছে উৎসৱ পাৰ্বণ আছে প্ৰায় লুপ্ত হ'বলৈ ধৰিছে চিনাকি নহয় সেয়েহে আমি গৃহস্থলৰ অনুষ্ঠানটো আমি ৰাজহুৱাভাৱে পাতিবলৈ আনি ল'লোঁ যে উঠি অহা প্ৰজন্মই যেন এই উৎসৱ পাৰ্বণৰ নীতি নিয়মখিনি দেখিব আৰু তেওঁলোকেও আধ্যাত্মিক দিশত অকণমান আগ্ৰহ শিকিব আৰু ভৱিষ্যতে যেন প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ যাতে এই কৃষ্টিবিলাক জীয়াই থাকে তাৰে উদ্দেশ্য ৰাখি আমি অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিম প্ৰকৃততে এই অনুষ্ঠানটো কিয় লগত জড়িত এই অনুষ্ঠানবোৰ আমি কৃষিজীৱী পৰিয়ালসমূহৰ পূৰ্বতেতো আমাৰ একো আধুনিক যন্ত্ৰ নাছিল গৰু মহেৰে আমি আমাৰ সমাজৰ ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন সমাজৰ ব্যক্তিসকলে কৃষিজীৱীৰ কাম কৰিছিলে কৃষিভিত্তিক আছিলে সেয়েহে কৃষিৰ লগত জড়িত জীৱ জন্তুক আমি ফুটুৱাই তেওঁৰ যোগেদি উপাৰ্জিত কৰি আমি পৰিয়াল পোহপাল দিছিলোঁ গতিকে বছৰ